सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डाटा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, उसके बाद कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। आज इसी कड़ी को लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कर्मियों ने चौकीदार डाकू का बैनर लेकर गाजे बाजे के साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता शाह आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो डाटा सामने आया है, उसमें देखा जा रहा है कि वैक्सीन लेने वाले कंपनी से 50 करोड़ लिए गए हैं। साथ ही जिस कंपनी द्वारा ईडी और सीबीआई की रेड करोड़ों का चंदा भाजपा को दिया गया, वहां रेड बंद हो जाता है। देखिए, जैसा बार बार ये बोला जा रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, लेकिन वो छुपाया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब कोर्ट में जाया गया तो उसका भंडाफाश 2 दिन पहले हुआ, यानी कि परसों। जो अभी भी 2000 से ज़्यादा बॉन्ड अभी नहीं खुला है, यूनिक नंबर भी नहीं दिया गया यहाँ तक का। जो 18,881 अब तक का बॉन्ड को खोला गया है, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के पास में जो चंदा है वो 6,061 करोड़ रुपया, तृणमूल कांग्रेस 1610 करोड़ रुपया। कांग्रेस, जहां पूरा देश में हम लोग कांग्रेस 70 साल राज किया था, जो कांग्रेस को चोर चोर कहा रहा था, तो कांग्रेस को देखा जा रहा है सिर्फ 1470 करोड़ रुपया। बीजेडी, बीआरएस कांग्रेस के साथ साथ 1000 करोड़ रुपए के करीब। तो आज इसका भांडा हम लोग फांस किए हैं। जो आया था तो हम लोग आज वही यहाँ पे आप लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए डरा कर डीएलएफ कंपनी को जाती है। सीबीआई, ईडी का रेड होता है और उसके बाद 1370 करोड़ रुपए का चंदा वहाँ जब मिल जाता है बॉन्ड के जरिए तो चुप हो जाती है। इसी तरीके का जो पूरे देश के हम लोगों ने जो कोविड का वैक्सीन लिया था श्री राम कंपनी के इंस्टीट्यूट कंपनी के माध्यम से, वो कंपनी को जो टेंडर दिया गया था उसमें से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चंदा दिया गया है। आज बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका भी धीरे धीरे जब यूनिक नंबर आएगा तो उसका भंडा पोस्ट होगा। बीजेपी किस तरीके से देश को लूटी है ये आपके सामने है। ठीक है, आप लोग सबको अभी तक जान अच्छा आज के আপনারা সবাই মোটামুটি জেনে গেছেন গত পরশুদিন রাতের থেকে ইলেকটোরাল বন্ড যেটা 2018-তে নরেন্দ্র মোদী সরকার এনেছিল নির্বাচনে স্বচ্ছতার সাথে চাঁদা নেওয়ার ব্যবস্থা। তাতে দেখা যাচ্ছে যে গুপ্তভাবে চাঁদা দেবে, তার যা তথ্য সুপ্রিম কোর্টে বিভিন্ন মামলা দায়ের করার পর নরেন্দ্র মোদী সরকার যখন দিতে চাইছিল না সেই তথ্য যখন বেরোলো সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারের পর, এখনো পর্যন্ত যদিও পুরো তথ্য বেরোয়নি, 22,000 মতো বন্ড কেনা হয়েছিল, 18,700 কিছু দেওয়া হয়েছে, এখনও 3-4 হাজার বাকি আছে এবং ইউনিক নাম্বারটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি যে যারা যারা বন্ড এসবিআই থেকে কিনেছিল সেই বন্ড তারা ভাঙিয়েছে। কিন্তু যা তথ্য বেরিয়ে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে কোভিডের ভ্যাকসিন আমরা সবাই যারা নিয়েছি ভারতবাসীরা, সেই কোভিড ভ্যাকসিন যারা বিক্রি করেছিল সিরাম ইনস্টিটিউট, তারা প্রথমে 50 কোটি টাকা বিজেপি পার্টি ফান্ডে ইলেকটোরাল বন্ডের মাধ্যমে টাকা দিয়েছে। 4 দিন পরে নরেন্দ্র মোদী তাদেরকে অর্ডার দিয়েছে সারা দেশে কোভিডের ভ্যাকসিন দেবে সিরাম ইনস্টিটিউট। 2 নম্বর, 2 এপ্রিল 2022 রেড পড়েছে ফিউচার গেম অ্যান্ড প্ল্যানিং হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেড, চেন্নাইয়ের একটা সংস্থা। 7 এপ্রিল সেই সংস্থা 190 কোটি টাকার ইলেকটোরাল বন্ড কিনছে। দেখা যাচ্ছে ওই সংস্থা সর্বমোট 1368 কোটি টাকার ইলেকটোরাল বন্ড কিনেছে। এমনও দেখা যাচ্ছে কোনো একটা সংস্থার লাভ আছে, টোটাল ব্যবসায়ী মানে টার্নওভার হচ্ছে 200 কোটি টাকা, সেই ব্যবসা বিজেপি পার্টি ফান্ডে ইলেকটোরাল বন্ড দিচ্ছে 184 কোটি টাকা। এছাড়াও আজকে ওষুধের দাম বেড়ে গেছে কেন? বিভিন্ন সংস্থা থেকে সে ডাক্তার রেড্ডি হতে পারে, সে আপনার বিভিন্ন যেমন সানফার্মা হতে পারে, বিভিন্ন ওষুধের সংস্থা থেকে 50 কোটি 100 কোটি করে চাঁদা নিয়েছে। আমরা জানি না যে কিসের জন্য তারা চাঁদা দিয়েছে, কিন্তু এটুকু বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ইডি সিবিআইকে পাঠিয়ে
নরেন্দ্র মোদী যে দেশ সারা দেশে আতঙ্ক তৈরি করে রেখেছে, ব্যবসায়ী সমাজ বলুন, বিরোধী রাজনৈতিক দলের উপরে বলুন, আসলে ইডি সিবিআই হচ্ছে হাপ্তা উসুলি করার ব্যবস্থা। রাহুল গান্ধীজি প্রথম দিনই বলেছিলেন যে এই ইলেকটোরাল বন্ড এনে আসলে বিজেপি হাপ্তা উসুলি করতে চাইছে, সেটা এখন প্রমাণের সাথে বেরিয়ে আসছে। আমরা তার বিরুদ্ধে আজকে দেশবাসীকে জানাতে চাইছি যে এখনো সারা দেশে ঘুরে ঘুরে বলে বেড়ায় দুর্নীতি পরায়ণ, সেই নরেন্দ্র মোদীর দল এই 4 বছরে, এই 5 বছরে যে তথ্য এসছে তাতে চাঁদা পেয়েছে 6066 কোটি টাকা। পশ্চিমবাংলার চোরেদের দল তৃণমূল কংগ্রেস, তারা পেয়েছে 1610 কোটি টাকা। অথচ সারা দেশ জুড়ে 70 বছর নাকি রাজত্ব করে দেশ লুটে দেওয়া কংগ্রেস মাত্র পেয়েছে 1400 কোটি টাকা। বিজেডি, বিআরএস এর মতো দলরা কংগ্রেসের সমান সমান চাঁদা পেয়েছে, কিন্তু বিজেপি কি করে 6000 কোটি টাকা একাই 50%-এর উপর টাকা পেল? তাহলে ইডি সিবিআই লাগিয়ে যে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ইলেকটোরাল বন্ডের নামে চাঁদা লুট করছে বিজেপি, এগুলো তার প্রমাণ। আমরা মানুষকে সেটাই জানাতে বেরিয়েছি যে নরেন্দ্র মোদী আসলে চৌকিদার নয়, ডাকু আছে।